अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसी हैं प्यारी प्यारी तालिबात? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक प्यारी सी इस्माइल का सदका कीजिए। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उसमें से कोई चीज अगर आपके अमल में आई हो या वो काम करते हुए आपको याद रह गई हो तो उसको हमारे साथ शेयर कीजिए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी उम्मे उस्मा। जी मैम, मैं है ना चोंडा बांधती थी, मतलब एवरी टाइम मैं ना क्लिप को टाई करती थी बाल को। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जानने के बाद वो एक अमल में आया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बारकल्लाहु फीक। और जैसे आपने कमेंट में माशाल्लाह सबकत की है, अल्लाह ताला इसी तरह आपको साबिकून अव्वलून के साथ जन्नत में भी दाखिल करें, आमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए, और कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ जी, आपने बताया था ना कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके सहाबी के बारे में आपने बताया था कि वो नमाज को बैलेंस करके पढ़ते थे। जितना उनका क़याम होता था उस हिसाब से उसी ड्यूरेशन में वो जो है वो रुकू सजदा करते थे। तो उसकी मैंने प्रैक्टिस थोड़ी शुरू की है कि मैं कोशिश करूं कि इस चीज़ को बैलेंस कर सकूं। माशाल्लाह बारकल्लाहु फीक। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ऐसा किया करते थे। और दूसरा ये है कि कोई भी आपने चीज याद रखनी है ना तो इस तरह से नहीं याद रखनी कि आपकी टीचर ने आपको कहा था। ठीक है, आप लोग उसको इस तरह से याद कीजिए कि मैंने कुरान में ये बात पढ़ी थी या हदीस में ये बात पढ़ी थी। तब उस बात का वजन जो है वो डेफिनेटली ज्यादा होता है। ठीक है। चलिए जी, सही जट, आप क्या कहना चाहती हैं? जी आपका अस्सलाम है। वालेकुम। वालेकुम। यस मैम। यस मेरा ज़हीर, मैं अभी वो रीनेम करती हूँ। ये हर बार करना पड़ जाता है, सॉरी। मैम यही मैंने भी जो सिजदा की और कादा की जो टाइम था उसमें वो बढ़ाया है। तो मैम उससे एक बहुत सुकून मिलता है। पहले तो हम गए बस वो 5 या 3 बार सुभान रब्बी अला की जो तस्बीह है वो मुकम्मल की, और कादा के दरमियान में जो दुआ मांगते हो मांगी, और दूसरा सिजदा कर दिया। इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने से बहुत दिल को सुकून मिलता है। और जब सजदे में मैंने लंबी तस्बीह पढ़ना शुरू की तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे अल्फाज और मेरी हार्ट बीट एक साथ बोल रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो माशाल्लाह ये एक बहुत अच्छा चेंज और फीलिंग आई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसको कायम रखे। हाँ, जो लास्ट आपने माशाल्लाह फीलिंग्स को एक्सप्लेन किया है कि आपको बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि आपके अल्फाज और दिल एक साथ चल रहे हैं। बहुत यस माशाल्लाह, इन पर एक बहुत बड़ी। मैम, ये ना कि देखिए मुझे इसमें एक चीज़ सीखने को मिली है। हम थोड़ा इसको टाइम दें, हर चीज़ को जिस तरह हम अपनी पसंदीदा चीज़ को टाइम देते हैं दुनिया में, सीखते हैं, समझते हैं। वो कोई भी चीज़ हो हमारी पसंद की, ड्रामा या कुछ भी, कुकिंग में, खाने में, आउटिंग में, मतलब वो चीज़ इसको टाइम दें। जब मैंने इसको अपनी नमाज़ को टाइम दिया, अपने सजदे को टाइम दिया, तो मुझे और इसको महसूस किया तो फिर वो बहुत अच्छा महसूस हुआ। बिल्कुल मैंने अब बात। इंशाल्लाह अपनी हर इबादत को और हर ज़िक्र को इंशाल्लाह टाइम देना है और सुकून के साथ करना है, फिर उसको महसूस करना है। इंशाल्लाह मैंने ये मतलब सीखना शुरू किया और इसको सीखूँगी भी इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फीक, वेरी गुड। बहुत खुशी हुई है मुझे माशाल्लाह आपकी बात इंशाल्लाह, से। जी इंशाल्लाह अल्लाह इसको कबूल करे और हम सबको ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन। जी अरीशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने कहा कि एक दफ़ा हज़रत आयशा मस्जिद में गई तो उन्होंने मतलब कुरान मजीद को जो है आप ने फरमाया कि तुम्हारे हाथ नापाक नहीं है, इस तरह से हदीस थी। तो हम्म। क्या हम बगैर वजू के भी कुरान पाक को हाथ लगा सकते हैं? देखिए कि वुजू के बगैर आप कुरान मजीद को हाथ लगा सकते हैं, कुरान मजीद आप वुजू के बगैर पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जहां पर नमाज के लिए हमने एक शर्त पढ़ी कि वुजू का होना जरूरी है, कुरान के लिए पढ़ने के लिए या उसको पकड़ने के लिए आपका वुजू हो, ये चीज जरूरत है। इसकी हमें कहीं पे कोई हदीस नहीं मिलती है। ठीक है। लेकिन कुरान मजीद का एक एहतराम है, आप पाक हो, आप वुजू करके उसको पकड़ें तो डेफिनेटली वो एड ऑन हो जाएगा। लेकिन जैसे कहा जाता है कि आपका वुजू नहीं है तो आप कुरान पढ़ ही नहीं सकते, ऐसी कोई भी दलील नहीं मिलती है। और इसकी जो हमें सुन्नत से पता चलता है उसके बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को उठते तो तहज्जुद के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह आले इमरान का आखिरी रुकू पढ़ते थे। ठीक है। तो देखें, जब इंसान सोकर उठता है तो उसका वुजू नहीं होता। तो ये एक इस बात की दलील है। इसी तरह और भी हमें बहुत सारी रिवायात से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हालत में सिवाय जनाबत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ा करते थे। तो जनाबत में ऐसा नहीं कर सकते आप, लेकिन बाकी हालतों में आप कुरान मजीद पढ़ सकते हैं। ठीक है। जी सामिया। जी, जज़ाकल्लाह। भैया की।
जी सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने पूछना था ये नमाज की शराइत में ना नियत का हम्म, जैसे हम लोग करते हैं कि उर्दू में भी नियत है और एक वो कुरान पाक की आयत है इन्नी वजह तो वाजिया ये वाली। तो बाज़ अब कहते हैं कि आप मतलब वैसे ही अल्लाह अकबर कह लें ये नियत नहीं है, साबित नहीं है। तो इसका पूछना था कि नियत क्या है, इसका हम मतलब कैसे हो जाती है? आज इंशाल्लाह हम नियत का टॉपिक के बारे में थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बस इतना ही कहूंगी कि नियत आपके दिल के इरादे का नाम है। जब आपने दिल में किसी चीज का इरादा कर लिया तो फिर आपको जबान से कोई अल्फाज कहना जरूरी नहीं है, सवाए ये कि हमें उस चीज की दलील मिलती हो। जैसे रोजे के लिए हमें कोई दलील नहीं मिलती कि आपने रोजा रखना है तो आप कोई दुआ पढ़ेंगे। हज उम्रे के लिए जब आप जाते हैं उसका हमें पता चलता है कि वहां पर अपनी नीयत अल्लाह ताला के लिए खालिस करनी चाहिए, उसके कलिमात भी हमें पता चलते हैं। लेकिन बाकी इबादत के लिए हमें नहीं पता चलता। आपने ज़कात देनी है तो आपकी नीयत अगर है तो आप जुबान से कोई अल्फाज नहीं अदा करेंगे, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह आज जब हम पढ़ेंगे तो आपको मजीद भी क्लियर हो जाएगा। चलिए जी हम आगे चलते हैं। अपनी नीयत अल्लाह ताला के लिए खालिस कीजिए। अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल फरमाए। और बहुत बड़ी नेमत ऑनलाइन क्लासेस की हमारे लिए है, इसको ज़रूर अवेल कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और अपनी खास तौर पे हाजिरी इसमें यकीनी बनाइए। जो हम शर्त पढ़ रहे थे नमाज की शराइत में से किबला रू होना, वहां पर हमने ये पढ़ा था कि फर्ज नमाज के लिए किबला की तरफ आपका चेहरा होना लाजमी है, मतलब शर्त है। अगर आप किबला रू नहीं है तो आपकी फर्ज नमाज नहीं होगी। लेकिन साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि कुछ शराइत ऐसी हैं जिसमें कुछ शराइत साकित हो जाती हैं, ठीक है। तो अब हम उसी चीज को देखेंगे कि किबला की शर्त कब साकित होती है, यानी कि कब आपको रुख्सत है कि अगर आप किबला रू नहीं है तो भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। जैसा कि मरीज के लिए जो रुख्सत है क्योंकि इसके लिए तकलीफ है, यानी अगर मरीज के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसका चेहरा किबला रू करा सके, या अक्सर आपने देखा होगा कि जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं आप उन्हें उठा के मूव नहीं कर सकते, तो उनके लिए रुख्सत मौजूद है कि वो जिस तरफ चाहें उनका चेहरा हो और वो अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो हमें फिक्र का एक कानून मिलता है, एक लॉ मिलता है, वो यही है कि अज़रूरातु तबीहुल माज़ूरात, कि जरूरतें माज़ूरात को मुबाह कर देती हैं। यानी अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ गई है तो फिर उसकी इजाजत भी हमें दीन में मिल जाती है, और वहां पर फिर आपके तकवा के ऊपर ही उन चीजों का आपको अजर मिलेगा। यानी अगर आपके दिल में उस चीज का ख्याल है तो फिर उम्मीद है कि अल्लाह ताला उस चीज का भी आपको अजर दे देंगे। आप वो काम नहीं भी कर रहे लेकिन उस काम का अजर जो है वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरह शदीद खौफ के वक्त आपके ऊपर ऐसा खौफ है कि खासतौर पर मतलब दुश्मन का जो है वो खौफ है, तो उसके लिए आता है जैसे कुरान मजीद की ही आयत है कि अगर तुम खौफ ज्यादा हो तो प्यादे हालत कयाम अपने कदमों पर या सवार होकर किबला रुख होकर या किबला रुख ना होकर नमाज पढ़ लो। तो इससे जो है वो एक दलील मिलती है कि अगर दुश्मन का खतरा हो तो तब, और आपको हो कि अगर आप जो है वो आपकी नमाज फौत हो जाएगी तो फिर आप नमाज पढ़ सकते हैं। इसी तरह सफर में नफल नमाज के वक्त आप अपनी जो है वो नफल नमाज किसी भी, जैसे हमें हदीस से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फजर की सुन्नतें और जो वितर थे वो हालत सफर में अपनी सवारी पर ही पढ़ लिया करते थे। तो इबादत में जो असल चीज मतलूब है वो अतात है। आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, लेकिन जब आप किसी चीज की वजह से बाउंड हो गए हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपके दिल में तकवा है, आपके दिल में अल्लाह ताला की अतात है, तो फिर उसकी रुखसत जो है वो हमें मिलती। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक सफर या गज़वे में हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे, तो बादल छा गए और हमने किबला तलाश करने के लिए खूब कोशिश की और इस बारे में इख्तलाफ राय पैदा हो गया। तो फिर हर शख्स ने अपनी राय के मुताबिक अलग नमाज अदा की, लेकिन हर शख्स अपनी सिमत मुअय्यन करने के लिए अपने सामने एक अफ्की खत खींच लेता था। जब सुबह हुई तो हमने इस खींचे हुए खतों को देखा तो हम सब गलत थे, किसी ने भी किबला के रुख नमाज अदा नहीं की थी। तो हमने माजरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा, तो आपने हमें दोबारा नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि फरमाया कि नमाज हो गई। ठीक है, पहले हमने जो कंडीशन पढ़ी थी उसमें ये है कि अगर नमाज का वक्त आपके पास मौजूद है और आपको किबले का पता चल गया है तो आप वो नमाज पढ़ लेंगे, आपकी पहले की नमाज आपकी नफल नमाज हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर जैसे आप किसी के घर गए हैं, असर की नमाज का टाइम था, आपने नमाज पढ़ ली, बाद में आके आपको पता चला कि किबला इस साइड पे नहीं था,
تو پہلے جو آپ نے نماز پڑھی ہے وہ آپ کی نفل نماز ہو جائے گی، آپ 4 رکعت فرض دوبارہ سے جو ہے وہ ادا کر لیں گے. لیکن جہاں پر آپ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، کیونکہ نماز کا وقت گزر چکا تھا اور ہر ایک نے کوشش کی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اب تب تو جو ہے وہ اس طرح کی ڈیوائسز بھی نہیں تھی. آج تو آپ اپنے فون کے تھرو ہی جو ہے وہ پتہ کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس چیز کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی. نماز کی جو 9th شرط ہے وہ ہے نیت. نیت جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ نیت کٹلی کو کہتے ہیں، یہ آپ کی سوچ، آپ کے ارادے کا نام ہے. تو جو بغیر نیت کے نماز پڑھے اس کی نماز باطل ہوگی. نیت قلب کا عمل ہے، یعنی کہ اگر آپ نے دل میں ہی کوئی نیت نہیں تھی، مطلب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ہیبیچولی کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کی نماز آپ کو فائدہ نہیں دے گی. لیکن یہاں پہ نیت کے الفاظ نہیں مراد، ٹھیک ہے، یہاں پہ نیت اٹ سیلف مراد ہے. جیسے آپ قربانی لے لیں، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر نہیں دیں گے. لیکن اگر آپ اس سے تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. اسی طرح نماز اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں پڑھ رہے، آپ کی یہ نیت نہیں ہے، تو پھر وہ چیز آپ کو اجر نہیں دے گی، وہ چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی. اور اس کے بارے میں بخاری کی ہی بہت خوبصورت حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. اور اسی حدیث کے اینڈ پہ یہ بھی آتا ہے کہ ایون اگر کوئی ہجرت بھی کرتا ہے لیکن اس سے وہ کچھ اور حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس ہجرت کا بھی ثواب نہیں ملے گا، حتیٰ کہ ہجرت بہت اہم عمل ہے. اب ہمارا جو ہے وہ آگے ہم وضو کے بارے میں جو ہے وہ دیکھیں گے. یہاں تک اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو وہ آپ پوچھ لیجیے نماز کی شرائط سے ریلیٹڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر آج کے سیشن کے لیے اور اتنی اچھی انفارمیشن کے لیے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے. آمین ثم آمین. نیت کا پھر سے تھوڑا سا بتا دیجئے، جیسے دوسری سسٹر نے بھی پوچھا تھا کہ زبان سے ادا کرے نماز کے شروع میں یا دل میں نیت کر کے اللہ اکبر پڑھ لے. اب نا یہ جو اب آپ اس الفاظ کی بات کر رہی ہیں نا، یہ ہم آگے سے جب نماز کے ارکان پڑھیں گے نا اس میں ہم ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ابھی فی الحال یہ ہے کہ جیسے ہم نماز کی شرائط پڑھ رہے ہیں نا، اب یہ شرائط جی وہ ہیں جی کہ نماز کی تیاری میں انکلوڈیڈ ہے، ٹھیک ہے. تو اس صحیح. آپ کی نیت ہی کاؤنٹ کرے گی، اس کے لیے کوئی کلمات نہیں ہے. آگے جب انشاءاللہ جب آپ نماز کے ارکان پڑھیں گے تو تب آپ کو وہ چیز مزید بھی کلیئر ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. تھینک یو. اور یہاں پر کسی کا سوال ہے کہ اگر ہم بالوں کا ہلکا سا گور کر کے پونی بنا لی جائے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ بالکل اوپر کر کے نہیں، بلکہ پیچھے گردن کے ساتھ. دیکھیے اب اس میں تو یہ ایک جب ہمیں ڈائریکٹ الفاظ مل گئے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ کہ بیٹھنے کی جگہ ہے جوڑا، تو پھر ہمیں اس کو اوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس کو مطلب اس جیسے بنی اسرائیل تھی وہ کیا کرتے تھے کہ ایک چیز کا جب حکم آ جاتا تھا تو وہ اپنی دلیلیں لے آتے تھے. جب ایک چیز کا حکم ہے تو بس وہ موجود ہے. آپ بالوں کی پونی بنا لیں، آپ چٹھیاں بنا لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن بالوں کو اس طرح گول کر کے بن کی فارم میں ٹائی کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر نماز پڑھتے ہوئے دروازہ بجے تو اس میں بھی فرض نماز ہے تو تب تو آپ ڈیفینیٹلی اس کو نہیں اٹینڈ کر سکتے. لیکن اگر نفل نماز ہے تو پھر رخصت موجود ہے، اور آپ کو اگر یہی ہے کہ مطلب وہ بجتا رہے گا اور کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے تو تب کیا جا سکتا ہے. لیکن فرض نماز میں آپ اپنی نماز مکمل کریں گے، اس کے بعد ہی آپ دروازے کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. چلیے جی، آج ہم جس چیز کو ان ڈیٹیل پڑھیں گے وہ ہے انشاءاللہ وضو. وضو کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم وضو کر بھی رہے ہوتے ہیں کیا، لیکن موٹیویشن ہوتی ہے. کچھ چیزوں کو جب ہم اپنی عادت بنا لیتے ہیں تو پھر وہ عادت ہی بن کر رہ جاتی ہیں. میں آج چاہتی ہوں کہ جب آپ وضو کریں تو آپ کی کوئی ڈفرینٹ موٹیویشن ہو. وہ کیا ہو سکتی ہے؟ میں سے اس سے گناہ جھڑتے ہیں. شاباش، گڈ، ٹھیک ہے. اور پہچان علامت ہوگی وضو کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے. بالکل، ویری گڈ، ٹھیک ہے جی. تو وضو کے لیے تو سب سے پہلے جو بات ہے، وضو کا ورڈ الوضا سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، جس کے معنی ہے چمک، نور، روشنی، ٹھیک ہے. تو جب بھی وضو کریں اس کو ایک روشنی سمجھ کے کریں، وہ مجھے قیامت کے دن ایک نور دے گا، ٹھیک ہے. اور چیزوں کو جب دیکھیں آپ کے سامنے اتنی ڈیٹیل سے جو ہے وہ احادیث آ رہی ہیں، لیکن وہ چیز آپ کو جب تک فائدہ نہیں دے گی جب انہیں آپ اپنے ساتھ ریلیٹ نہیں کریں گی، ٹھیک ہے. تو اپنے لیے آپ کی کیا وضو کی، جب سردی ہے، سردی میں ہمیں ایٹ ٹائمز وضو کرنا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے،
تو پھر اپنے آپ کو ایسے ریمائنڈرز آپ نے دینے ہیں کہ آپ اس کو عادتاً نہ کریں بلکہ اس کو انجوائے کریں، آپ اس کو محسوس کریں کہ یہ میں ایک بہت پیاری عبادت اللہ تعالیٰ کی کر رہی ہوں. ایک یہ چھوٹا سا کام نہیں ہے جو آپ اپنے تمام اعضاء کو دھو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. یہ جب ہم روز کر رہے ہوتے ہیں، دن میں 5 بار کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری عادت بن جاتا ہے. ہم نے اس چیز کو چھوڑنا ہے انشاءاللہ. تو وضو کی اہمیت میں سب سے اہم تو جو بات ہے وہ یہی ہے، سورہ البقرہ کی آیت ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو اور بہت پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت پاک جو ورڈ آیا ہے، اس میں جو چیز ایک ایڈ ہو گئی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی ایک تو غسل والی کنڈیشن ہے نا، اس سے تو آپ پاک ہوں گے ہی، لیکن پھر ایک ایڈ آن چیز کیا ہو جائے گی کہ آپ وضو کی حالت میں بھی ہیں، تو یہ خوب پاکیزگی میں آ جاتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وضو کے بغیر نماز کو اور خیانت کے مال سے صدقہ کو قبول نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی بے وضو ہو جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ وضو کر لے. ٹھیک ہے، اب جیسے یہ آپ نے احادیث دیکھی ہیں، یہ نماز کے لیے تو ہمیں ملتی ہیں، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی. ٹھیک ہے، تو وہاں پر ایک رخصت موجود ہے، اس کو رخصت کی ٹرم آتی ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ کے لیے آئیڈیل یہی ہے کہ آپ وضو کر کے قرآن مجید پڑھیں، کیونکہ آپ خود بھی اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں کہ جب آپ وضو کر کے قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کی فیلنگ ہی مختلف ہوتی ہے، اور آپ جب بغیر وضو کے پڑھتے ہیں تو آپ کی فیلنگ مختلف ہوتی ہے. تو ایک جو رخصت ہے، ایک ایگزیمپشن آپ کے پاس موجود ہے، اس کو آپ یوز تو کر سکتے ہیں، لیکن اگین اس کو آپ نے ہیبٹ نہیں بنا لینا. اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ طہارت نماز کی چابی ہے، وضو کی حفاظت مومن کے سوا ہرگز کوئی نہیں کر سکتا. اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج اور عمرہ کرو، جنابت سے غسل کرو، مکمل وضو کرو اور رمضان کے روزے رکھو. ٹھیک ہے، اب اس میں ہمیں غسل کے ساتھ وضو کی بھی جو ہے وہ اہمیت کا پتہ چل رہا ہے. اسی طرح جبریل نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو میں مسلمان ہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. جبریل نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا. اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو فرمایا کرتے تھے. راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا تم لوگ کس طرح کرتے تھے؟ کہنے لگے ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس وقت تک کافی ہوتا جب تک کہ کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہ آ جائے. یعنی کہ یہاں پر اب ہمیں دونوں چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے نیا وضو بھی کیا اور اسی طرح ایک ہی وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھی. ٹھیک، تو اب جیسے دن چھوٹے ہیں، آپ کی اکثر ظہر اثر مغرب تقریباً ایک ہی ٹائم پہ ہو رہی ہوتی ہیں، تھوڑا تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. تو اگر آپ ایک وضو سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے، نہیں تو اگر وضو کرنا پڑے تو اس کو بوجھ نہیں سمجھنا بلکہ اس کو انجوائے کرنا ہے کہ یہ میرے لیے نور کا باعث ہے، میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اس کو ہم ان ڈیٹیل آگے بھی انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں ڈسکس کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، لیکن فتح مکہ کے دن آپ نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی. اب اگین جو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے. اگر ہم ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بھی ایسا کیا. اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کے لیے مشقت نہ ہوتی تو میں اپنے امتیوں کو ہر نماز کے لیے وضو کرنے اور ہر وضو کے ساتھ مسواک استعمال کرنے کا حکم دیتا. تو اب آپ اس حدیث پہ بھی کیسے عمل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ 500 نمازوں کے لیے ایسا نہیں بھی کر سکتے تو کوئی ایک نماز کے لیے آپ ایسا کریں کہ آپ ساتھ مسواک کر کے اچھے طریقے سے وضو کر کے وہ نماز پڑھیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اپنے بچوں اور گھر والوں کو وضو کا طریقہ سکھانا. اب ہمیں یہاں پر یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ وضو کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے. ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ ہمیں یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بچپن سے وضو کر رہے ہیں تو ہم ٹھیک وضو کر رہے ہیں، لیکن ہم جو کچھ کرتے آ رہے ہیں لازمی نہیں ہے کہ وہ درست ہو، اس میں کوئی نہ کوئی کمی بھی ہو سکتی ہے. تو اپنا بھی وضو کسی کو اگر آپ چیک کروا سکتے ہیں تو آپ ضرور انہیں چیک کروائیں. اپنے بچوں کا، گھر والوں کا، خاص طور پہ جو آپ کے مطلب رعایا میں آتے ہیں، جیسے آپ کے بچے ہیں، آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، تو ان کا خاص طور پر جو ہے وہ چیک بھی کیجئے کہ وہ کس طرح سے وضو کر رہے ہیں. اور اس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یزید بن برا بن عازب سے مروی ہے جو کہ عمان کے گورنر تھے اور بہترین گورنر تھے.
وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے والد راہ کو فرمایا تم سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرماتے تھے اور کس طرح نماز پڑھتے تھے، کیونکہ مجھے پتا نہیں کہ میں کب تک تم میں رہوں گا۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹوں اور گھر والوں کو جمع کیا اور وضو کا پانی منگوایا، پھر انہوں نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا اور 3 مرتبہ اپنا دایاں ہاتھ دھویا اور 3 مرتبہ اپنا بایاں ہاتھ دھویا، اور پھر اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے کانوں کے اندر اور ان کے باہر مسح کیا، پھر اپنے دائیں پاؤں کو 3 بار دھویا اور بائیں پاؤں کو 3 بار دھویا۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ ہم باقی چیزوں کے لیے تو ٹائم نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم ان چیزوں کے لیے بھی اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں یہ چیز سکھا دوں؟ تو ہمیں اپنے اندر یہ والا کلچر بھی انشاءاللہ لانے کی کوشش کرنی ہے، اور خاص طور پر اگر آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں تو آپ کو سمجھیے کہ یہ تو آپ کا صدقے جاری ہیں، آپ بہت اچھے طریقے سے ان کے اوپر انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ میں نے کسی قسم کی کمی نہیں کی اور میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وضو دکھا دوں۔ پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور نماز پڑھی، جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں کہ وہ فرض تھی یا نفل۔ پھر باہر آئے، نماز کو حکم دیا، اقامت کہی اور انہوں نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ میرا خیال ہے کہ میں نے ان سے سورہ یاسین کی کچھ آیات اس نماز میں سنی تھی۔ پھر عصر، مغرب اور عشاء کی نماز اپنے اپنے وقت پر پڑھائی اور فرمایا کہ میں نے کسی قسم کی کمی نہیں کی کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ سکھا دوں اور یہ کہ وہ کیسے نماز پڑھتے تھے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عثمان بن عفان ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کرتے تھے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ چنانچہ انہوں نے پانی منگوایا، پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا، 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، 3 مرتبہ اپنا منہ دھویا، 3 مرتبہ اپنے دونوں بازوں کو کوہنیوں تک دھویا، پھر اپنے سر اور کانوں کا مسح کیا اور 3 مرتبہ اپنے پاؤں دھوئے اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو کرتے تھے۔ اب اتنی ڈیٹیل سے اس حدیث کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ تاکہ ہمیں وضو کا صحیح طریقہ پتہ چلے۔ شاباش، ویری گڈ۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے ہم اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں اپنا سکتے۔ بالکل، دیکھیے، اور پھر دوسری ہمیں یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ بار بار اس چیز کی اتنی احادیث جو اس میں آ رہے ہیں کہ بار بار اس چیز کی اہمیت کا اندازہ کروایا گیا ہے کہ آپ اس کو ایک چھوٹی چیز نہیں سمجھ سکتے جیسے ہم نارملی کر جاتے ہیں ایٹ ٹائمس کہ ہم تو مطلب کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم ٹھیک ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنسرن دیکھیے کہ کس طرح سے آپ نے آگے سے اپنی ٹیم بھی ایسی تیار کی ہے جو آگے اس چیز کو پہنچا رہی ہیں۔ اور یہاں پر بھی جو ہے وہ ایک اور روایت ہمیں پتہ چل رہی ہے عطا بن جسار سے کہ ہم سے ابن عباس نے کہا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں دکھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے؟ اب دیکھیے یہاں پر ہمیں ایک سیکھنے کی بات بھی مل رہی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکلی وہ چیز کرتے ہوئے دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے وربلی کسی کو بتا دی، اور ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ وربلی جیسے اگر آپ کسی کو سکھانا چاہتے ہیں تو آپ انہیں کہیں کہ میں آپ کو یہ کام کر کے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ انہیں چیک کر لیں۔ تو ایک تربیت کا بہت اچھا انداز یہ بھی ہے کہ آپ خود جو ہے وہ اس چیز کا کہیں۔ پھر ایک اور چیز یہ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت ہے کہ انہوں نے برتن منگوایا اور اس میں پانی تھا۔ اب یہ بھی ایک ٹریننگ کا ہمیں طریقہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں، فار ایگزامپل ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے کہ وہ نماز پڑھیں، آپ وضو کی اہمیت کا اندازہ کے لیے آپ انہیں یہ بھی کہہ سکتی ہیں فار ایگزامپل کہ آپ میرے لیے بکیٹ میں پانی کھول دیں، ٹھیک ہے، کہ میں نے وضو کرنا ہے۔ تو جب آپ بچوں کو انگیج کریں گی تو انہیں اس طرح سے ان چیزوں کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ اور آگے جو سارا طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور اب یہاں پر دیکھیے کہ ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جوتے کے اس ٹائم موجود تھے تو انہوں نے جوتوں کے اوپر مسح کیا تھا، تو اگین ہمیں ایک ریفرنس مل رہا ہے کہ جوتے کے اوپر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ جی، یہاں تک کوئی سوال؟ ان سیکھنے کے آداب میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے علم کو لکھ لیجئے، تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنے پاس کچھ نہ کچھ لکھتے ہوں گے۔ شرائط ہم نے دیکھی تھی، ایک بار دوبارہ دیکھ لیجئے۔ اسلام، عقل، صحیح اور غلط کی پہچان، نجاست دور کرنا، وضو کرنا، سطر کا خیال رکھنا، وقت کا داخل ہونا، قبلہ رخ ہونا اور نیت۔
फिर हमने जमात नमाज को भी इन डिटेल से देखा था। अब हमारा जो टॉपिक है वो है वुजू। वुजू के लुग़वी मानी। वुजू अल-वज़ात है, जिसके मानी है हुस्न जमाल, नजाफत यानी सफाई और रौनक। वुजू इंसान के हुस्न जमाल, सफाई, चेहरे की रौनक और नूर का बायस बनता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि मतलब हम सब जो है वो फीमेल्स हैं, और आपको खुद भी इस चीज़ का आइडिया होगा कि हम कितना जो है वो इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं कि हम अच्छा लगे। ठीक है, मैं महरम के सामने की ही बात कर रही हूँ, लेकिन एक जनरल बात कर रही हूँ कि हम लोग चाहते हैं कि हम अच्छे लगें। तो यहाँ पर अब हमें पता चल रहा है कि आपके वुजू के मानी ही ये हैं कि वो आपके हुस्न जमाल में इजाफा करेगा, वो आपकी सफाई सुथराई में इजाफा करेगा, वो आपके चेहरे की रौनक में इजाफा करेगा, वो आपके लिए नूर का बायस है। तो इस्तिलाही मानी क्या है कि वुजू से मुराद पाकीज़ा पानी को इन मखसूस आज़ा पर इस्तेमाल करना जिनकी वजाहत और मशरूयत अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है, यानी कि अल्लाह ताला ने वाज़े भी कर दी हैं और शरा में उस चीज़ का हुक्म भी मौजूद है कि आपने इनके ऊपर पानी बहाना है। तो दो चीज़ें अहम हैं, एक तो पानी का बहाना, और दूसरा किन किन आज़ा पर बहाया जाएगा वो भी हमें जो है वो पता चलता है। वुजू, अब यहाँ पर हमें अगेन किस तरह से पता चलेगा कि वुजू के, अब ये वर्ड भी जो है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी हम चीज़ों की प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बहुत गौर करते हैं। तो वुजू का मतलब होता है वुजू करना, और वजू वो पानी होता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है वुजू के लिए। ठीक है, फिर हमें इब्ने माजा की हदीस पता चलती है कि अच्छी तरह वुजू करना निस्फ ईमान है, क्योंकि तहारत निस्फ ईमान है। तो इसी तरह जब इंसान आधा वुजू करता है तो वो उसके आधे ईमान में शामिल है। अच्छी तरह वुजू करना गुनाहों की माफी का जरिया है। जब भी कोई शख्स अच्छी तरह वुजू करता है और वो खलूस के साथ नमाज पढ़ता है तो इसकी एक नमाज से दूसरी नमाज तक के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए साथ एक चीज ऐड हो गई है कि अच्छी तरह वुजू किया जाता है, तो फिर ये चीज डेफिनेट हो जाती है। इसी तरह हमें भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी तरह वुजू करने का हुक्म दिया, इब्ने माजा की हदीस है। फिर हमें यह भी पता चलता है कि किसी की नमाज पूरी नहीं होती जब तक कि कामिल वुजू ना करे, जैसे अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है। अब अगेन हमें यहाँ पर जो एक चीज पता चल रही है कि अल्लाह ताला ने आप वसल्लम को इस चीज की प्रॉपर तालीम दी, और आप वसल्लम ने आगे प्रॉपर उस चीज को हम तक पहुंचाया है। तो इससे भी इस चीज की अहमियत का पता चल रहा है कि ये चीज हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से आ रही है। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वुजू करके आया और इसने अपने पाँव में नाखून के बराबर जगह को छोड़ दी थी। तो आप वसल्लम ने फरमाया तुम वापस जाओ और अच्छी तरह वुजू करो। अब आप अगेन आप सल्लम का कंसर्न देखिए, और साथ ही तरीका अंदाज भी देखिए कि कितने अच्छे तरीके से आप सल्लम ने कहा कि वापस जाकर अच्छी तरह से वुजू करो। अब वुजू के क्या फायदे होंगे? मुस्लिम की हदीस है कि तुम में से जो भी शख्स वुजू के लिए पानी अपने करीब करता है, फिर कुल्ली करता है और नाक में पानी खींचकर इससे झाड़ता है, तो इससे इसके चेहरे, मुंह और नाक के नत्नों के गुनाह झड़ जाते हैं। इसी तरह हमें यह भी पता चलता है कि वुजू फरिश्तों की दुआएं लेने का जरिया है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी बावजू रात गुजारता है, एक फरिश्ता इसके बिस्तर में रात गुजारता है। जब भी वो बंदा रात की किसी घड़ी में बेदार होता है तो फरिश्ता कहता है, ऐ अल्लाह अपने फलां बंदे को बख्श, क्योंकि इसने तहारत की हालत में रात गुजारी। यानी कि एक छोटा सा अमल है, लेकिन आप देखिए कि एक फरिश्ता आपकी सिफारिश कर ले अल्लाह ताला के पास कि इसने क्योंकि तहारत में रात गुजारी है, तो अल्लाह ताला आप इसको बख्श दीजिए। इसी तरह हमें यह भी पता चलता है कि तकलीफ में वुजू करना, अब वो तकलीफ क्या हो सकती है, आपको कोई मतलब कोई मर्ज की भी तकलीफ हो सकती है। इसी तरह जैसे मौसम इस टाइप का है, तो ये भी, इसमें भी अगर आप वुजू करते हैं तो वो आपके लिए समझे एक एक्स्ट्रा चीज है, और वो किस तरह से कि आपके दर्जात की बुलंदी का सबब है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नागवारियों के बावजूद अच्छी तरह वुजू करना और मस्जिद की तरफ ज्यादा कदम चलकर जाना, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना, तुम्हारे लिए यही रिबात है, यानी शैतान के खिलाफ मैदान है। इसी तरह हमें भी पता चलता है कि वुजू के दिन जो शख्स जो वुजू करते हैं, क़यामत के दिन उनके आज़ा चमकेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल, क्या आप हमें पहचानेंगे?
यानी क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तुम मुझ पर पेश किए जाओगे और वुजू के निशानात की वजह से तुम्हारी पेशानी और हाथ पांव चमकते होंगे, तुम्हारे अलावा किसी दूसरी उम्मत में ये निशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर हमें जो एक बहुत खूबसूरत बात पता चली वो क्या है कि वुजू एक खास चीज है, एक खास इनाम है जो उम्मत मुस्लिमा को दिया गया है। हमें कोई और गिफ्ट मिले तो हमें कितनी खुशी होती है। अब आप इस गिफ्ट को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब आप जब वुजू करें तो आपकी एक मोटिवेशन ये भी हो सकती है कि अल्लाह ताला ने मुझे गिफ्ट दिया है तो मैं इसको अच्छे तरीके से रिसीव करूं। ठीक है, हो जाएगा ऐसा इंशाल्लाह। ठीक है जी। फिर हमें ये भी पता चलता है कि क़यामत के दिन वुजू के आज़ा चमकेंगे। आपके सामने बुखारी की हदीस मौजूद है। और यहाँ पर अब देखिए कि यहाँ पर ये भी पता चल रहा है कि जो तुम में से चाहे अपनी चमक बढ़ाना चाहे वो बढ़ा ले। अब अगेन आप इसको रिलेट करेंगे, अगर आपको पता चले कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट चूज करती हैं जिससे आपके चेहरा बहुत ज्यादा ग्लो करना शुरू करेगा तो हम उसको कितनी उससे खुशी से यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ वुजू उस तरह से करते हैं तो उसका क्या है कि क़यामत के दिन आप जितना आप उसको ज्यादा करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। इसी तरह हमें भी पता चलता है कि वुजू की जगह जेवरात का पहुंचाया जाना। अब देखिए अगेन एक औरतें हैं ना, हम लोगों को एक मोटिवेशन चाहिए। तो अब यहाँ पर एक और मोटिवेशन क्या है कि जहां तक आपके वुजू का पानी पहुंचता है वहां तक क़यामत के दिन आपके जो जेवरात आपको पहनाए जाएंगे वो पहुंचेंगे। सुभान अल्लाह। सही मुस्लिम की हदीस है। अगेन औरतों की वीकनेस। और देखिए कि दुनिया में हम ये सब चीजें नहीं कर सकते, बहुत सारी आपके सामने जो है वो इस तरह की लिमिटेशंस आ जाती हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए और दुनिया में चलने अगर आप कर भी लेते हैं तो क्या है कि हर चीज एक दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आप ये समझे कि आप अपनी आखिरत के लिए आप अपना जेवर तैयार कर रहे हैं तो आपकी एक बहुत खूबसूरत मोटिवेशन ये भी हो सकती है। फिर हमें ये भी पता चलता है कि वुजू जन्नत में ले जाने वाली सिर्फ है। 6 खसलतें ऐसी हैं कि अगर कोई मुसलमान इनमें से किसी को अपनाकर फौत हो जाए तो अल्लाह ताला इसके बारे में जमानत है कि अल्लाह ताला इसको जन्नत में दाखिल करेगा। और इनमें से एक वो आदमी है जो वुजू करे तो अच्छी तरह से वुजू करे। यहाँ पर फिर अगेन हमें पता चलता है और ये बहुत खूबसूरत हदीस है कि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि आपका ऐसा कौन सा अमल है जिसकी वजह से मैंने अपने से पहले आपकी जो है वो आपके कदमों की आवाज जन्नत में महसूस की है। तो आगे से बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ऐसा तो कोई अमल नहीं है सवाए इसके कि जब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वुजू से रहूं और जैसे ही मैं बेवुजू होता हूँ तो मैं दोबारा वुजू कर लेता हूँ और 2 रकअत नफल पढ़ लेता हूँ। अब देखिए एक छोटा सा अमल है लेकिन उसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नत में दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें एक तरीका भी पता चल रहा है कि आपका अगर वुजू टूट जाए तो आप उसको जो है वो नमाज का टाइम है या नहीं आप उसको जो है वो रिन्यू कर लीजिए, दोबारा वुजू कर लीजिए। और अगर नमाज की टाइम है, नमाज से मुराद मैं कर रही हूँ कि ममनुआ औकात नमाज के नहीं है, आप नफल नमाज पढ़ सकते हैं तो 2 रकअत आप तहियतुल वुजू भी पढ़ सकते हैं। अब अगेन एक और तरीके से आप कैसे इस हदीस के ऊपर अमल कर सकते हैं कि अगर आप सारी नमाजों के लिए ऐसा नहीं भी कर सकते तो कोई एक नमाज जिसमें आपका घर का काम, बच्चों के काम, बाकी सब कामों से आपके पास थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हो तो कोई एक नमाज आप ऐसी रख लें जिसमें आप अच्छी तरीके से वुजू करें, 2 रकअत तहियतुल वुजू पढ़ें। उसके बाद आप अपने जाए नमाज पर बैठे हुए ही कुछ तिलावत कर लें, कोई तस्बीहात कर लें और उसके बाद अच्छे तरीके से नमाज पढ़ लें। ठीक है, तो इतनी डिटेल से जो बार बार आप चीजें पढ़ रही हैं तो हर एक हदीस में आपके लिए एक नई मोटिवेशन है, एक नया तरीका आपको जो है वो पता चल रहा है। इसी तरह हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि वुजू जन्नत में ले जाने वाले सिफात में से है। वुजू की जगह जेवरात, सॉरी हम वापस चले गए। ठीक है जी। और वुजू से कबल मसवाक का भी हमने देख लिया कि आप वसल्लम ने इसकी बहुत ज्यादा तालीम दी। तो आप इसकी कोशिश कर सकते हैं कि कोई ना कोई ऐसी नमाज आप रखें कि जिसमें आप अच्छी तरीके से मसवाक करके नमाज पढ़ें। अगेन आपके सामने अबू दाऊद की हदीस है। ज़ैद बिन खालिद जुहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना
अगर मैं अपनी उम्मत पर दुश्वारी महसूस ना करता तो हर नमाज के वक्त इन्हें मसवाक करने का हुक्म देता। अबू सलेमा कहते हैं कि मैंने ज़ैद बिन खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा, वो हर नमाज के लिए मस्जिद में बैठे रहते और मसवाक इनके कान पर होती थी, जैसे ही कातिब के कान पर कलम लगा रहता है। जब नमाज के लिए खड़े होते तो मसवाक कर लेते, फिर कान के ऊपर रख लेते। देखिए कि आपके एक रीच में वो चीज़ हो तो फिर आपको वो चीज़ करना भी आसान होता है। आपके सामने अगर मसवाक पड़ी है तो अगर आप 5 टाइम नहीं भी तो एटलीस्ट एक टाइम तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसी तरह मसवाक के बारे में भी हमें पता चलता है कि मसवाक मुंह की तहारत और रब की रजामंदी का जरिया है। अब आजकल का जो दौर है, जैसे हमारे खानों में ग़िज़ाएं शामिल हो चुकी हैं, हमें ओरल हेल्थ हमारी बहुत ज़्यादा उसकी वजह से इफेक्ट हो चुकी है। तो मसवाक की वजह से आपके मुंह की भी जो है वो तहारत होती है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक एक्स्ट्रा आपके लिए रिवॉर्ड क्या है कि अल्लाह ताला उस इंसान से राजी होते हैं। मुंह की सफाई मुबालगे की हद तक कि मैं अपने दांतों के बारे में डरने लग गया था, यानी कि इतनी आप वसल्लम ने उसकी ताकीद की कि मुझे लगा कि शायद मेरे दांत ही उसकी वजह से मतलब आप किसी चीज़ को जब थोड़ी उसको रगड़ते हैं तो उन्हें इस चीज़ का डर हुआ कि शायद मेरे दांत ही इससे इफेक्ट ना हो जाए। इतनी ताकीद आप वसल्लम ने की। जी, यहाँ तक कोई सवाल? कोई सवाल नहीं मैंने है? मैंने पूछना था, ये मिसवाक और ये टीथ ब्रश जो अब हम करते हैं, क्या ये दोनों सेम, हम मिसवाक ही करें? ये मसवाक का जहाँ पे हुक्म आ जाता है ना, देखिए कि वो दरख्त की उसकी बनी होती है और उसमें जो कोई एक्स्ट्रा कोई केमिकल टाइप चीज नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल नेचुरल चीज है। तो वो डेफिनेटली आपके लिए उनका आपके दांतों के लिए वो चीज ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो उसको मसवाक ही की तरह से कंसिडर करें। बाकी आप अपना अगर टूथब्रश यूज करना चाहती हैं तो आप उसको अपनी हैबिट में जरूर रखिए, लेकिन नमाज के लिए जब आ रहे हैं तो फिर आप उसको मसवाक ही प्रॉपर इसी तरह की जो भी आपको पसंद है वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए जी, अब हम देखेंगे इंशाल्लाह इन डिटेल वुजू का तरीका। सूरह अल-माइदा से हमें पता चलता है, रेफरेंस आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट हदीस आयत का नंबर जो है वो जरूर याद कर लीजिए। अल-माइदा की आयत नंबर 6 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर खिताब किया जा रहा है। और यहाँ पर अब हमें क्या पता चल रहा है कि ईमान की सिफत है कि अगर आप ये काम करते हैं, और वो क्या है, इज़ा कुमतुम इला सलाति फ़ग़सिलू, कि जब तुम नमाज के लिए कायम हो तो अच्छी तरह से गुस्ल कर लो। वजूहकुम व ऐदियकुम इलल मराफ़िक, और अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों तक धो लो। वमसहू बिरूसिकुम, और अपने सरों का मसा कर लो। व अर्जुलकुम, और अपने पाँवों का इलल काबैन, टखनों तक। व इन कुंतुम जुनबन फतहरू, और अगर तुम हालत जनाबत में हो तो तहारत हासिल कर लो, यानी कि गुस्ल कर लो। व इन कुंतुम मर्दा, और अगर तुम हालत मरीज में हो, मर्ज में हो, औ अला सफरिन, या सफर में हो, औ जाअकुम अहदुम मिनकुम मिनल गाइद, या तुम में से कोई बैतुल खला इस्तेमाल करके आया है, औ लामस्तुम निसा फलम तजिदु माअन फतयम्ममू, या तुमने औरतों के साथ तवाजी ताल्लुक कायम किया है और तुम्हें पानी नहीं मिले तो तुम तयम्मुम कर लिया करो। सईदन तय्यबन, किससे, पाक मिट्टी से। फमसहू बिवुजूहिकुम व ऐदीकुम, अपने चेहरों पर और अपने हाथों पर उससे। नहीं चाहता अल्लाह ताला के लिए कि वो तुम्हारे लिए किसी किस्म की भी मुश्किल करे, बल्कि वो तुम्हारे लिए पाकीज़गी इख्तियार करना चाहता है, और ताकि वो अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दे और ताकि तुम उसका शुक्र अदा करो। अब यहाँ पर अब हमें साथ ही ये भी बता दिया गया कि कोई तंगी नहीं है, यानी कि इस चीज को बोझ समझ के नहीं करना, कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि वो आपको अच्छी तरह से पाक कर दें। और स्टार्ट में जो हमने पग सिलू का पता चला है तो गुस्ल भी पानी बहाने के लिए, लेकिन जहाँ पर आगे क्योंकि वुजू के अरकान आ रही हैं तो वहां पर गुस्ल से मुराद वुजू करना लिया जाएगा। अब वुजू का तफसीली तरीका क्या है, सबसे पहले स्टार्ट आप किस चीज से करेंगे, बिस्मिल्लाह से। और इसकी हमें दलील कहाँ से मिलती है, तरगीब व तरहीब की 203 हदीस है, जिसका वुजू नहीं इसकी नमाज नहीं। और जैसा जो शख्स वुजू के शुरू में अल्लाह ताला का नाम ना ले और बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो उसका वुजू नहीं। तो स्टार्ट में बिस्मिल्लाह पढ़ना जो है वो लाजिम है। शेख इब्न बाज कहते हैं कि अगर ज़रूरत पेश आ जाए तो गुस्लखाने में वुजू करने में कोई हर्ज नहीं, और ऐसी कैफियत में वुजू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ लें।
क्योंकि बाज़ अहले इल्म के नज़दीक बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है और अक्सर के नज़दीक इसकी ताकीद आई है। बिस्मिल्लाह पढ़ने से कराहत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत हो तो फिर कराहत दूर हो जाती है। इंसान को वज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म है, इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ लें और अपना वज़ू मुकम्मल कर लें। बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है, लेकिन अगर भूल जाए तो पढ़ना साकित है, दोबारा वज़ू की ज़रूरत नहीं। ठीक है, यानी कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, लेकिन कभी अगर आप भूल गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वज़ू नहीं होगा। ठीक है, दोबारा आपको वज़ू नहीं करना पड़ेगा। जब आपको याद आ गया आप तब भी जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़ लें। अगर मुसलमान वज़ू कर ले और बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो इसका वज़ू दुरुस्त होगा, लेकिन इसने खुद को इस सवाब से महरूम कर दिया जो सुन्नत को पूरा करने से मिला था। अब यहाँ पर अब देखिए फतवा है आपके सामने और कितना खूबसूरत अंदाज है, और आपसे कोई भी सवाल करे तो आप इसको बेहतरीन जवाब यही दे सकते हैं कि आपको उसका अजर तो मिल जाएगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जो आपको इस सुन्नत पर अमल करने का मिलता। और मुसलमान से ज्यादा मुहताज बात यही है कि वजू करते हुए बिस्मिल्लाह ना छोड़े। अब बिस्मिल्लाह के बाद आप क्या करेंगे, आप अपने हाथ धोएंगे। सिर्फ बिस्मिल्लाह ही कहेंगे ना, पूरी तो नहीं पढ़नी होगी? बस सिर्फ बिस्मिल्लाह। अच्छा, बिस्मिल्लाह की नियत करनी होती है, मतलब अगर वॉशरूम जाने से पहले हम कर लें और फिर वॉशरूम के अंदर तो नहीं हम बिस्मिल्लाह पढ़ सकते ना, तो मतलब वो नियत करनी पड़ती है कि वॉशरूम से जाने से पहले ही हम बिस्मिल्लाह पढ़ लें? अब उसमें देखिए कि हमने पीछे जो एक फतवा पढ़ा है उसमें यही है कि अगर वॉशरूम में भी आप हैं तो आपने दिल में पढ़ना है ना, आपने ऊंची आवाज में तो नहीं पढ़ना। तो अगर तो आप मतलब वजू की नीयत से ही जा रहे हैं तो आप अपने वॉशरूम के बाहर पढ़ के बिस्मिल्लाह आप वॉशरूम में दाखिल हो जाए। लेकिन अगर आपने पहले वॉशरूम यूज करना है तो उसके लिए फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आप वजू करने लगे आप दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद जो है वो हाथ धोए जाएंगे। मिकदाम बिन माद यकरब कुंदी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वजू का पानी लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हथेलियां 3 बार धोई। अब यहाँ पर अब हमें क्या मैम मैम सॉरी टू डिस्टर्ब, लेकिन स्क्रीन पे कुछ लिखा नजर नहीं आ रहा काफी देर से। सॉरी, मुझे आप पहले बता देते तो मैं शेयर कर देती। मेरे से स्किप हो गया। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर, आपके लिए बेहतरीन सबका जारी हो। चलें, अब ठीक है। जी मैम, थैंक यू सो मच, जाज़ाकल्लाह खैर। तो अब यहाँ पर हमें क्या पता चला कि हथेलियां धोई और 3 बार धोई। वुजू की इब्तदा हाथ से की जाएगी। ठीक है, हदीस आपके सामने जो है वो मौजूद है। अब्दुर्रहमान बिन जुबैर बिन नुफैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद से रवायत करते हैं कि अबू जुबैर कुंदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए वुजू का पानी लाने का हुक्म दिया और फरमाया अबू जुबैर वुजू करो। अब देखिए यहाँ पर भी एक अगेन हमें तरीका पता चल रहा है कि आप किसी को भी कह सकते हैं कि आपके सामने वो वुजू करे। अबू जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुंह से वुजू करना शुरू किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने मुंह से शुरू ना करो, क्योंकि काफिर मुंह से शुरू करते हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू का पानी मंगवाया और तरतीब से वुजू किया कि अपने हाथ धोए और फिर कुल्ली की। फिर हमें ये भी पता चलता है कि दाएं जानिब वाले आज़ा आप पहले धोएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम में जहां तक मुमकिन होता दाहिनी तरफ से शुरू करने को पसंद फरमाते थे, कंघा करने में भी और वुजू करने में भी। दाएं जानिब से वुजू करना, जब तुम कपड़े पहनो और जब तुम वुजू करो तो अपने दाहिनी तरफ से शुरू करो। हाथों की सफाई में मुबालगे का हुक्म। अब जब हमने पहले देखा था कि अपने जेवर को जहां चाहो जहां तक पहुंचाना चाहो पहुंचा लो, या जो हमने दूसरी चीज देखी थी कि जितनी रोशनी लेना चाहो जितना नूर लेना चाहो लो, तो अब उसमें क्या है कि हाथों को भी अगर आप अच्छे तरीके से धोएंगे तो मजीद उसमें जो है वो एड ऑन होता जाएगा। तो इसके लिए क्या करें, एक तो ये है कि आपने हाथ धो लिए, और एक आपका क्या तरीका है कि आपने अपने हाथों की उंगलियों को भी अच्छी तरह से धोया और उनके अंदर भी अच्छे तरीके से खलाल किया। पानी से उंगलियों को अच्छी तरह धो लो वरना आग इन्हें अच्छी तरह जला देगी। अब यहाँ पर हमें एक और चीज क्या पता चल गई कि वुजू के आज़ा को आग भी नहीं जलाएगी। उंगलियों के पोर और जोड़ धोना। हजरत आयशा फरमाती हैं कि आपसे सल्लम ने फरमाया 10 चीजें फितरत में शामिल हैं, मूछें कतरवाना, दाढ़ी बढ़ाना, मसवाक करना, नाक में पानी डालना, नाखूनों को काटना, जोड़ धोना, बगल के बाल फेरना, जेरे नाक बाल साफ करना, पानी से संजा करना, अंगूठी की जगह धोना। अब अक्सर हमने जो है वो रिंग पहनी होती है तो उसके लिए भी क्या करना चाहिए, आपके सामने बुखारी की हदीस है और उससे हमें पता चलता है कि अगर आपने रिंग पहनी है तो उसको भी हटाकर स्किन तक जो है वो आपको पानी पहुंचना चाहिए। फिर तीसरी चीज क्या आ जाएगी, कुल्ली करना और नाक में पानी डालना।
कुल्ली करना और नाक में पानी डालना फितरत में से है। अबू दाऊद की हदीस है। अब्दुल्ला बिन जैद ने पानी का एक बर्तन उबाया, फिर इन लोगों को दिखाने के लिए वुजू किया। बर्तन से अपने हाथों पर पानी गिराया, फिर इन्हें 3 बार धोया, फिर अपना हाथ बर्तन के अंदर डाला, फिर कुल्ली और नाक में पानी डालकर नाक साफ की और 3 चुल्लुओं से 3 दफा यानी कि 3 बार अलग अलग पानी लेकर आपने पहले कुल्ली की और फिर नाक में जो है वो पानी डाला। फिर हमें यहाँ पर एक और तरीका भी पता चलता है कि एक ही चुल्लू से कुल्ली और नाक में पानी डालना, यानी कि एक तो तरीका ये है कि आपने 3 बार कुल्ली कर ली और 3 बार नाक में पानी डाल लिया, और एक तरीका क्या है कि आपने एक पानी लिया, आपने उससे कुल्ली की, नाक में पानी डाला, फिर आपने बाकी पानी जो था उसको गिरा दिया, फिर दोबारा एक चुल्लू भरा और फिर इस तरह से 3 बार आप ये काम कर सकते हैं। नाक में अच्छी तरह पानी चढ़ाना। अब यहाँ पर भी हमें पता चलता है, अबू दाऊद की हदीस है कि वुजू खूब अच्छी तरीके से किया करो और उंगलियों के दरमियान हलाल किया करो, नाक में खूब पानी चढ़ाया करो, सिवाय इसके कि तुम रोजे से हो। तो झाड़ना भी है, बाएं हाथ से नाक झाड़ना। हजरत अली से मरवी है कि उन्होंने वुजू का पानी मंगवाया, फिर इससे कुल्लू की और नाक में पानी चढ़ाया और अपने बाएं हाथ से झाड़ा। अब आप देखिए यहाँ पर भी क्या पता चला कि दाएं से आपने पानी चढ़ाया और बाएं हाथ से आप उसको झाड़ लें के, और साथ ही फरमाया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुजू है। फिर अगली चीज क्या आ जाएगी, चेहरा धोना। ठीक है, और सूरह अल-माइदा 6 ही इसकी दलील है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरों को धो लो। चेहरा धोना फिर हमें हदीस से भी पता चलता है, बुखारी की हदीस है आपके सामने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार जो है वो अपना चेहरा धोया। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि चेहरा धोते हुए अगर दाढ़ी है तो उसका अच्छे तरीके से हलाल किया जाएगा, इनके उसके अंदर उंगलियां डाल के अच्छे तरीके से उसको वेट किया जाएगा। उसके बाद बाजू धोए जाएंगे। सूरह अल-माइदा से ही हमें इस चीज का हुक्म मिलता है कि अपने दोनों हाथ कोहनियों तक धो लो, कि जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुजू करते तो पानी को अपनी कोहनियों पर घुमाते थे। बाजू धोने में मुबालगा करना। नईम बिन अब्दुल्ला से रवायत है कि उन्होंने अबू हुरैरा को वुजू करते हुए देखा, उन्होंने अपना के लोग क़यामत के दिन वुजू के असर से रोशन चेहरों और सफेद चमकदार हाथ पांव के साथ आएंगे, लिहाजा तुम में से जो चाहे अपनी रोशनियों को बढ़ा ले। अब यहाँ पर अब हमें क्या पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि अपने नूर को बढ़ा लो, तो उन्होंने इससे क्या मुराद ली कि अगर मैं ऊपर तक अपने जो है वो आजाद हो लूंगा तो फिर मेरा नूर जो है वो वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इनके अब यहाँ पर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ नहीं जा रहे, बल्कि उन्होंने उसको मजीद जो है वो मुबालगा उन्होंने इस तरह से किया, उसको अच्छे तरीके से और ऊपर तक जो है वो धोना शुरू कर दिया। सर के मसा का जो तरीका है वो ये है कि आपने आप ये पिछली वाली हदीस से हम इंशाल्लाह दोबारा देख लेते हैं। स्क्रीन आप सबको नजर आ रही है जी? जी मैम, अब आ कि रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर का मसा किस तरह से किया कि अपने हाथ अपने जो है वो सर के सामने आगे अपने हाथ रखे, फिर अपने हाथ पहले पीछे लाए और फिर आगे ले गए, यानी कि पहले आगे से आपने पीछे सर के शुरू से स्टार्ट करते हुए गर्दन के एंड तक जाना है और फिर पीछे से दोबारा आगे आना है। ठीक है, और फिर जो है वो पाँव धोने हैं। अब यहाँ पर अगेन हमें एक तरीका पता चला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर के मसा पर पहुंचे तो आपने दोनों हथेलियों को अपने सर के अगले हिस्से पर रखा, फिर इन्हें फेरते हुए गुद्दी तक पहुंचे, फिर अपने दोनों हाथ इसी जगह वापस लाए जहां से मसा शुरू किया था। ठीक है मैम, जब हम पूरे हाथ पीछे लेके जाते हैं, मतलब हम लेडीज के बाल तो बड़े होते हैं ना, लंबे होते हैं, तो जब हम वापस आते हैं तो वो मतलब अजीब सारे बाल आगे को आ जाते हैं, तो देखिए ये अब फिर उसमें ठीक है? फिर वापस ठीक करें, फिर वापस एक दफा फिर हाथ पैर के पीछे करें। ठीक है, अब उसमें देखिए कि आपके बालों का मसा नहीं है, आपके सर का मसा है। ठीक है, तो आपने बालों को गीला नहीं करना, आपके सर के साथ सिर्फ जो जितने बाल हैं उनके ऊपर आपने हाथ फेरना है, जब आप पीछे भी जाएंगे और जब आप पीछे से दोबारा आगे भी आएंगे। ठीक है, सर का मतलब मसा हल्का हल्का सा करते हैं, मतलब पूरा प्रेस नहीं करना है। अगर हम प्रेस करेंगे तो टच कर, बाल वापस बिल्कुल आगे को आ जाएंगे, है ना? हल्का सा बिल्कुल अपना हाथ फेरना है और फिर बिल्कुल वापस आगे को लाना है। बिल्कुल। और सर की बात हो रही है ना, बालों की लेंथ जी की जी, बात नहीं हो रही। ठीक, ठीक ठीक ठीक, रख चलिए लो। फिर हमें ये भी पता चलता है
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگین ہمیں طریقہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے سر کے اگلے حصے پر رکھا اور پیچھے تک پورے سر کا ایک بار مسح کیا، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ اپنے کانوں پر پھیرے اور پھر رخساروں پر پھیرے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ یہاں پر برکت کی دعا بھی جو ہے وہ ان کے لیے فرمائی تھی۔ پھر سر کی مسح کی جانب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آگے سے ایک بار لے کے جایا جائے اور پھر پیچھے سے دوبارہ آگے واپس آپ لے کر آئیں گے اور پھر پیر دھوئیں گے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ربیع بن معوذ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو آپ نے اپنی دونوں انگلیاں مسح کے لیے اپنے دونوں کانوں کے سوراخ میں داخل کی اور دونوں کان سر میں داخل ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کہیں پر آپ کو الگ سے کانوں کا مسح لکھا ملے گا لیکن کہیں پر الگ سے نہیں بھی ملے گا، تو اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے کیونکہ ڈیفینیٹلی سر کا جب مسح ہے تو اس میں کان آٹومیٹکلی شامل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ان ڈیٹیل کہیں جگہ پہ تو ہو سکتا ہے کہ الگ سے آپ کو کانوں کا مسح کا بتایا جائے، لیکن اگر نہیں بھی تو کان اس میں آٹومیٹکلی شامل ہے۔ اب کانوں کے مسح کا کیا طریقہ ہے کہ آپ نے اپنی دونوں انگلیاں جو آپ کی دونوں شہادت کی انگلیاں ان سے کانوں کے اندر اچھی طرح سے مسح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آگے جو آپ کے سامنے ابو داود کی حدیث ہے اس میں کانوں کے مسح کی باقی ڈیٹیل جو ہے وہ ہمیں مل رہی ہے، اور پورے وضو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ شہادت کی دونوں انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں میں داخل کیا اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے اپنے دونوں کانوں کے اوپری حصے کا مسح کیا اور شہادت کی دونوں انگلیوں سے اپنے دونوں اندر کے کانوں کا حصہ کیا۔ اب آپ دو انگلیوں کو یعنی کہ آپسی فارم میں آپ اپنے انگلیاں رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اندر سے آپ نے اپنی شہادت کی انگلیوں سے اچھے طریقے سے صاف کیا اور اوپر سے جو ہے وہ کانوں سے اچھے طریقے کا مسح آپ نے انگوٹھوں سے کرنا ہے۔ اس کو اگر آپ لوگ ساتھ کر لیں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ اپنی دونوں انگلیاں لیں، سی شیپ بنائیں، انگلیاں اندر انسرٹ کر کے اچھے طریقے سے اندر سے حلال کیجئے اور پھر انگوٹھے سے باہر سے کانوں کا اچھے طریقے سے مسح کیجئے۔ پھر اپنے پاؤں جو ہے وہ ٹخنوں تک دھوئے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، سورہ المائدہ کی 6 کی ہی آیت ہے کہ اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ پھر پانی کا چلو لے کر داہنے پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا، پھر دوسرے چلو سے اپنا دوسرا پاؤں دھویا، یعنی کہ بایاں پاؤں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دھویا۔ تو اگین پہلے رائٹ سائڈ پھر لیفٹ سائڈ، پاؤں کی انگلیوں کو بھی جو ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے دھونا ہے۔ اور اس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ وضو کرتے تو اپنے پاؤں کی انگلیوں کو ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے ملتے تھے، یعنی سب چھوٹی انگلی سے پھر آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر سکتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتے ہیں کہ انگلیوں کا خلال کرنا اگین اس کی ہمیں امپورٹنس کیا پتہ چل رہی ہے کہ میری امت کے لوگ خاص طور پر اس طرح سے خلال کرتے ہیں۔ انگلیوں کا خلال کرنا، اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو، اس کی بھی ہمیں دلیل جو ہے وہ ملتی ہے۔ اس کے بعد پاؤں میں ایڑیاں آٹومیٹکلی آپ کی شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پا لیا اور عصر کا وقت آ پہنچا۔ ہم وضو کرنے لگے اور اچھی طرح پاؤں دھونے کے بجائے جلدی میں بس پاؤں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا کہ اب اگین ایڑیاں بھی جو ہے وہ خشک نہیں رہنی چاہیے کہ ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ایک اور روایت بھی آپ کے سامنے بخاری کی موجود ہے کہ اچھی طرح وضو کرو کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اگین آپ کے سامنے ایک حدیث موجود ہے کہ جو ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ اپنی روشنیوں کو جس قدر بڑھا لے تو جب پاؤں بھی دھوئیں تو ان کو اچھے طریقے سے ٹخنوں تک اچھے طریقے سے ان کو دھویا جائے۔ اسی طرح چپل کے ساتھ جو ہے وہ پاؤں بھی دھوئے جا سکتے ہیں۔ اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایسے جوتے پہنے تھے جن پر بال نہیں تھے، آپ انہی کو پہنے وضو فرمایا کرتے تھے، تو میں بھی انہی کو پہننا پسند کرتا ہوں۔ یعنی کہ اگر آپ نے کوئی ایسا چیز پہنی ہوئی ہے یا جوتے پہنے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر بھی آپ جو ہے وہ اسی طرح سے ہاتھ پھیر لیں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ چپل کے ساتھ بھی جو ہے وہ پاؤں دھونا ہے۔ اکثر ہم جن کے خاص طور پہ جیسے کچھ ایجڈ لوگ ہو جاتے ہیں تو وہ جوتا اتار کے پاؤں اٹھا کے دھونا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو اگر آپ نے چپل بھی پہنی ہوئی ہے تو آپ اس سمیت بھی اچھے طریقے سے اپنے پاؤں دھو لیتے ہیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ سب کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر اب ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں ہمیں سکھا دی ہیں اور یہ علم ہم تک الحمدللہ پہنچ بھی گیا ہے۔ وضو کے بعد پانی خشک کرنا،
کہ اس کے بعد ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو خشک کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں بھی کرتے. تو اگین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رومال تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا پانی خشک کرتے تھے. اس طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وضو جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے وضو کرے تو اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک نہ کرے. اس کو میں ایک بار اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ دیکھ لیتی ہوں، پھر ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. تو یہ تھا آپ کا وضو کا طریقہ. تو اب کرنے کا آپ کا کام کیا ہے کہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ نے وضو کرنا ہے. اور جو ہم نے حدیث ہم سب جانتے ہیں کہ وضو کرنے سے آپ کے جسم کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. مجھے آپ بتائیے کہ ہم اپنے چہرے سے کون کون سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ شعوری طور پہ اب ہم نے کام کرنا ہے نا، تو ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچ لیتے ہیں کہ ہم اس وضو کو عادت کی بجائے عبادت بنا کر کیسے کر سکتے ہیں. چہرے سے ہم کون سے گناہ؟ میم مجھے ایک دو چیزیں کنفرم کر دیں گی آپ؟ سوری ٹو ڈسٹرب. جی صبا. میم وضو کے سٹارٹ میں تو آپ نے بتایا کہ بالکل بسم اللہ پڑھنی ہے، 3 بار ہاتھ اچھی طرح دھونے، انگلیوں کے درمیان خلال بھی کرنا ہے. اس کے بعد میم کلی 3 بار کرنی ہے. پھر 3 بار اپنے رائٹ ہینڈ سے آپ ناک میں پانی ڈالیں اور لیفٹ ہینڈ سے 1 بار اس کو کلین کر دیں. از اٹ؟ کیا میں ناک والا طریقہ صحیح بتا رہی ہوں میم؟ بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک ہی پانی لیں، پہلے آپ اس سے کلی کریں، جو پانی بچ جائے اس کو آپ ناک میں ڈال دیں. ٹھیک ہے، دونوں طریقے ٹھیک ہے، درست. یعنی میم 3 بار ڈالیں اور 1 بار اس کو کلین کر دیں لیفٹ ہینڈ سے، تو بھی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بالکل. یعنی 3 بار الگ الگ تو کلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے. آگے. اور میم پھر اس کے بعد 3 بار اچھے طریقے سے منہ دھونا ہے، پیشانی سے لے کے اپنے چین تک. بالکل اور پھر سر کا مسا ہے جو کہ سامنے پیشانی سے لے کے بیک تک جانا ہے، گردن تک، اور اس کو واپس بھی لانا ہے. شاباش. میم وہ یہ جو مسا ہے یہ 3 انگلیوں سے کرتے ہیں سر کا مسا؟ دیکھیے اس کے بارے میں اب دیکھیے ہاتھ کے ورڈ ہی ہمیں ملے ہیں نا، ایسا انگلیوں کا نہیں ٹھیک پتا ہے، چلا. تو اس میں صحیح یہ ہے ہے میم. کہ جیسے کانوں کے لیے انہوں نے اسپیسیفائی کر دی، تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کانوں کے لیے وہ انگلیاں سائڈ پہ کر لی اور آپ نے اس جی، طرح سے کیا، دونوں باقی طریقے 3 سے. سے کر لیں. ٹھیک ہے. اور پھر میم کانوں کا مسا ہے، شہادت کی انگلی دونوں کانوں میں اچھے طریقے سے پھیر کے اور پھر انگوٹھے سے کانوں کے اوپر والے سرفیس پہ مسا کر لیا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور پھر پاؤں اور اچھے میم پھر طریقے 3 بار، جی 3 بار پاؤں جو ہے اچھے طریقے سے پہلے دایاں اور پھر بایاں دھویا، اس میں بھی انگلیوں کے درمیان آپ فنگر کر سکتے ہیں، اور ایڑیاں بھی اچھے طریقے سے دھونی ہے. بالکل. بارک اللہ فیک. تھینک یو سو اللہ مچ. علم آپ تھینک کو یو میم. مبارک ہے. جزاک اللہ خیر. چلیے جی، ہم السلام چہروں علیکم کے بتا دوں. وعلیکم السلام، چہروں کے گناہ کا پڑھ لیتے. تو ماشاءاللہ سفینہ نے بہت اچھے بتائے ہیں. آنکھوں کا زنا، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے اس کو ہم نے دیکھ لیا. اسی طرح زبان سے ہم نے کوئی ایسے کلمات کہہ دیے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتے تھے، یا ہم نے کسی انسان کی کوئی برائی کر دی. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ صاف ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آنکھوں سے ہم نے کسی کو دیکھا، اسی طرح کوئی اسمیل ایسی تھی جو ہم نے کر لی جو ہمارے لیے اچھی نہیں تھی، وہ جب آپ نے ناک میں پانی ڈالا تو صاف ہو گئی. ہاتھوں سے ہم کیا کیا گناہ کر سکتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں؟ مس ہاتھوں سے کوئی چوری کرنا اور اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے. اور ایک بہت کامن جو ہم سب کے آج کے دور کا فیصلہ ہے وہ ہمارے موبائل فونز ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز ٹائپ کر دی جس سے کسی کو تکلیف پہنچی یا کوئی جو شر کا کام تھا وہ بھی اب آپ دیکھیے کہ گناہ کا کام ہے نا. تو جب آپ نے ہاتھ دھوئے تو وہ بھی آپ کے ہاتھوں سے وہ گناہ بھی نکل گیا. اسی طرح جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ آپ نے پاؤں کے کیا گناہ ہو سکتے ہیں؟ کسی غلط کام کے ارادے سے چل کے، جیسے کسی جگہ جانا، کوئی پارٹی ہو گئی یا اس طرح کی کسی جگہ آپ چل کے جاتے ہو، اتنے قدم کے حساب سے آپ کا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سارے گناہ اب آپ نے انٹینشنلی سوچنا ہے. مغرب کا ٹائم بھی ہو گیا ہے، تو اب آپ جب وضو کریں تو آپ نے اچھے طریقے سے جو آپ نے پڑھا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اچھے طریقے سے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. چلیے اللہ تعالیٰ آپ سب کا علم آپ کو مبارک کرے. اپنا بہت ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اپنا بہت ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.